درست. پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس 15 نکاتی ایجنڈے کے تحت جاری، 7 قوانین کی منظوری دی جائے گی۔ مشترکہ اجلاس کی صدارت اسپیکر ایاز صادق کر رہے ہیں۔ چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی ایوان میں موجود۔ مشترکہ اجلاس میں اہم قانون سازی کے علاوہ ملک میں امن و امان اور سلامتی کے حوالے سے مجموعی صورتحال کا جائزہ بھی لیا جائے گا۔ ترکی کے وزیر توانائی اور قدرتی وسائل الپرسلان بیر قطار 2 روزہ دورے پر وفد کے ہمراہ پاکستان پہنچ گئے۔ اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک اور پاکستان میں ترکی کے سفیر عرفان نذیر اوگلو نے معزز مہمان کا استقبال کیا۔ دورہ پاکستان اور ترکی کے درمیان توانائی، معدنیات میں تعاون بڑھانے میں اہم پیٹرولیم اور کان کنی کے شعبوں میں پاکستانی اور ترک کمپنیز میں تعاون پر پیش رفت متوقع۔ پاک فوج اور چین کی پیپلز لبریشن آرمی کی جانب سے انسداد دہشت گردی کی مشترکہ فوجی مشق واریر 9 کا آغاز۔ قومی انسداد دہشت گردی مرکز پبی میں افتتاحی تقریب میں کور کمانڈر منگلا اور چین کی پی ایل اے کے ڈپٹی چیف آف سٹاف ویسٹرن تھیٹر کمانڈ کی شرکت۔ مشق میں انسداد دہشت گردی کی کارروائیوں، باہمی تعاون بڑھانے اور پیشہ ورانہ مہارتوں کو بہتر بنانے پر توجہ مرکوز۔ واریر 9 مشق دونوں ممالک کے درمیان مضبوط عسکری تعلقات کا ثبوت، دونوں افواج کا علاقائی امن، استحکام اور سلامتی کے لیے مشترکہ عزم کا اعادہ۔ پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے تعلقات مشترکہ مذہبی اور ثقافتی اقدار کی مضبوط بنیادوں پر قائم ہیں۔ 1971 میں سب سے پہلے متحدہ عرب امارات کو تسلیم کرنے پر فخر ہے۔ دونوں ملک خطے اور دنیا میں امن و استحکام، ترقی اور خوشحالی کے مشترکہ اہداف کے حصول کے لیے پرعزم ہیں۔ متحدہ عرب امارات کی امن، ترقی اور خوشحالی کے لیے دعا گو ہیں۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا متحدہ عرب امارات کے قومی دن پر پیغام۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا لاہور ایئرپورٹ کا دورہ، امیگریشن عمل کا جائزہ لیا، مسافروں کی ٹریول ہسٹری کو شناختی کارڈ اور پاسپورٹ سے منسلک کرنے کے نظام کا مشاہدہ کیا۔ مسافروں سے امیگریشن پروسیس کے وقت کے بارے میں دریافت کیا۔ نامکمل یا جعلی دستاویزات کے حامل مسافر کو سفر کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ محسن نقوی۔ دہشت گردی کو پاکستان سے ختم کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ دہشت گردی اور شرپسندی کی روک تھام کے لیے اسلام آباد راولپنڈی میں دفعہ 144 نافذ کی گئی۔ دہشت گرد غیر رجسٹرڈ وی پی این استعمال کر رہے ہیں، سوشل میڈیا پر دہشت گردوں کی رابطہ کاری کی روک تھام کے لیے مربوط نظام لائیں گے۔ پشاور ہائی کورٹ نے واضح فیصلہ دیا ہے کہ سرکاری وسائل احتجاج کے لیے استعمال نہیں کیے جا سکتے۔ وزیر مملکت داخلہ امور طلال چودھری کی اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو۔ سرکاری وسائل کا غیر قانونی استعمال بدعنوانی اور اختیارات سے تجاوز کے مترادف۔ کوئی سرکاری گاڑی، مشینری یا عملہ احتجاج، مارچ یا سیاسی ریلی میں استعمال نہیں کیا جائے گا۔ پشاور ہائی کورٹ کا خیبر پختونخوا حکومت کی سرکاری مشینری کے ناجائز استعمال کے خلاف فیصلہ۔ خیبر پختونخوا پولیس پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے مطابق صرف اپنے صوبے کی حدود میں فرائض سر انجام دے۔ آئی جی پولیس۔ اسلام آباد میں دفعہ 144 کا نفاذ، کسی بھی قسم کے احتجاج یا جلسے جلوس کی ہرگز اجازت نہیں۔ ضلع انتظامیہ۔
पाक चीन ताउन और शराकतदारी खिते की तरक्की की जमानत है। सी पैक पाक चीन की मजबूत और तवील मुद्दती शराकतदारी की अलामत है। गवादर आलमी मार्केट के लिए एक बेहतरीन मकाम है। इलाकाई रवाबित को बढ़ाने के लिए सी पैक का अहम किरदार है। बेल्ट एंड रोड मनसूबा आलमी राब्तों का नया बाब है। पाकिस्तान खिते में अमन ताउन और राब्तों के फरोग का हामी है। वफाकी वजीर तरक्की और मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का चीन में त्यानचंद फोरम से खिताब। बढ़ती हुई आबादी के चैलेंज से निपटने के लिए आगाही फैलाना जरूरी है। आगाही के फुकदान से आबादी का चैलेंज मजीद संगीन होता जा रहा है। बढ़ती आबादी से वसाइल पर दबाव बढ़ रहा है। आबादी के चैलेंज से निपटने के लिए मुआशरे के हर तबके को अपना किरदार अदा करना होगा। ज़्यादा बच्चों की पैदाइश जच्चा बच्चा की सेहत के लिए भी नुकसानदेह है। तरक्की बरकरार रखने के लिए मुतवाज़न आबादी ज़रूरी है। वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ का इस्लामाबाद में पाकिस्तान पॉपुलेशन समिट से खिताब। मरियम नवाज का हर वादा सच्चा। पाकिस्तान की तारीख के पहले सरकारी ऑटिज्म स्कूल मरियम नवाज स्कूल एंड रिसोर्स सेंटर ऑफ ऑटिज्म में दाखिलों का आगाज। 3 से 5 साल तक के ऑटिस्टिक बच्चों के लिए अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन सेक्शन कायम। 6 से 12 साल के बच्चे जूनियर और 13 से 16 साल के बच्चे सीनियर सेक्शन में पढ़ेंगे। ऑटिस्टिक बच्चों के वालिदैन की सहूलत के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म जमा कराने की सहूलत मौजूद। तेईसवीं फार्मा एशिया इंटरनेशनल नुमाइश 2025 का इनेकाद। विफाकी और सूबाई वुज़रा और मुल्की और गैर मुल्की माहिरीन की बड़ी तादाद में शिरकत मुतवक्के। सनदी शोबे से मुंसलिक 25,000 से ज़्यादा नुमाइंदे और 750 से ज़्यादा स्टॉल्स नुमाइश का हिस्सा। 100 से ज़्यादा बैनुल-अक़वामी नुमाइश कुनिंदगान भी शरीक होंगे। चीन का खुसूसी पेविलियन जदीद फार्मा टेक्नोलॉजीज़ और डिजिटल सोल्यूशंस पेश करेगा। फार्मा एशिया में 15 करोड़ डॉलर्स के तिजारती और सरमायाकारी मुआहिदों का भी इम्कान। नुमाइश इंडस्ट्री, ऑटोमेशन और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के नए मौके पैदा करेगी। अफगानिस्तान खित्ते के तमाम ममालिक के लिए बड़ा खतरा। पाकिस्तान के बाद ताजिकिस्तान और चीन भी अफगानिस्तान से होने वाली दहशतगर्दी से मुतासिर। ताजिकिस्तान में अफगानिस्तान से सरहद पार हमलों में 5 अफराद जाँ बहक, 5 जख्मी। 1 हफ्ते के दौरान अफगान सरजमीन से ताजिकिस्तान में 2 हमले किए गए। अफगान सरहद से हमलों के बाद ताजिक फौज हाई अलर्ट। सरहदी निगरानी बढ़ाने के लिए नए इकदाम पर गौर। ताजिक सदर की तरफ से सिक्योरिटी हुक्काम का हंगामी इजलास तलब। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाहें और तभी मराकज़ आलमी अमन के लिए संगीन खतरा। दुनिया भर में दहशतगर्दी में अफगान सरजमीन के इस्तेमाल के पाकिस्तानी मौक़िफ़ की जीत। अफगानिस्तान एक दहशतगर्द पनाहगाह बन चुका। नाकाबिल तरदीद शवाहिद मौजूद है। ताजिकिस्तान में चीनी इंजीनियर्स पर ड्रोन हमला दहशतगर्दी के सरहद पार फैलने का सबूत है। आलमी जरीदा यूरेशिया रिव्यू। अफगानिस्तान से आने वाले तमाम तारकीन वतन का असर नौ जायजा लिया जा रहा है। बड़े पैमाने पर लोगों को अमेरिका से निकालना पहले से ज्यादा जरूरी है। कौमी सलामती को खतरे में डालने वाले किसी भी शख्स को मुल्क से बाहर निकाल दिया जाएगा। सदर ट्रंप ने इक्तदार में आकर मुल्की सरहद को महफूज बनाया। सदर के इकदामात से गैर कानूनी इमिग्रेशन में तारीखी कमी हुई। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन की मीडिया से गुफ्तगू। जनूब मशरकी एशियाई ममालिक में समुद्री तूफान, बारिशों, सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से तबाही। हलाकतों की तादाद 1150 हो गई। इंडोनेशिया में 604, श्रीलंका में 366, थाईलैंड में 176 और मलेशिया में 3 अफराद हलाक हुए। कुदरती आफात से लाखों लोग मुतासिर, हजारों बेघर। समुद्री तूफान से भारतीय रियासत तमिलनाडु में भी शदीद बारिशें। चेन्नई में फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल। पाकिस्तान का सबसे बड़ा डोमेस्टिक फर्स्ट क्लास क्रिकेट टूर्नामेंट कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का फाइनल। दिफाई चैंपियन सियालकोट रीजन की पहली इनिंग्स में बैटिंग जारी। कराची ब्लूज ने पहली इनिंग्स में 340 रन बनाए। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी फाइनल पीटीवी स्पोर्ट्स पर बराह रास्त।
کے لیے ہے۔ اب میں کھل کے بات کروں گا، جو قادیانی ہے وہ اپنے آپ کو آئین کہتا ہے، پاکستان یہ قانون بنایا گیا۔ ہماری امینڈمنٹ یہ تھی کہ دس ایکٹ شیل بی ٹریٹڈ ان ایڈیشن ٹو ایگزسٹنگ لاز اینڈ ناٹ ان ڈیروگیشن، یعنی کہ جو سرخرو ہو کے جائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ میرے آقا کا ہی حکم ہے کہ اقلیتوں کا خیال کرو، ان کے حقوق کو تحفظ دو، ریاست کی یہ ذمہ داری ہے۔ میرا آئین یہ کہتا ہے آرٹیکل 20 کہ ہم نے ان کو حقوق دینے ہیں، اور آرٹیکل 20 کو جب انٹرپریٹ کیا سپریم کورٹ نے اور چیلنج کیا گیا 1984 کا آرڈیننس، تو اس میں کہہ دیا گیا کہ جو لوگ اپنے آپ کو غیر مسلم نہیں مانتے اور خود کو اسلام کا لبادہ اوڑھ کے اسلامی شاعر جو ہیں ان کی ترویج کرنا چاہتے ہیں، ان کو آرٹیکل 20 کی پروٹیکشن حاصل نہیں ہے۔ تو اسی پیرائے میں یہ سارا جو ہے یہ قانون بنایا گیا۔ ہماری امینڈمنٹ یہ تھی کہ دس ایکٹ شیل بی ٹریٹڈ ان ایڈیشن ٹو ایگزسٹنگ لاز اینڈ ناٹ ان ڈیروگیشن، یعنی کہ جو متعلقہ قوانین اس بابت ہیں ان کی فوقیت رہے گی، اور جہاں پہ کوئی اچھی چیزیں ہیں وہ اس لاء میں سے نکل آئیں گی۔ یہ سر ایک فارمل پروویژن ہوتی ہے کمیشن کے۔ میں سر پوری طرح سے میں ایگری کرتا ہوں کہ سیکشن 35 کو ہم اومٹ کر دیتے ہیں، 36 کو ری نمبر کر کے 35 کر دیا جائے، کیونکہ یہ ایک فارمل پروویژن ہوتی ہے۔ رہی بات سوو موٹو کی، تو آن دا لائٹر سائیڈ کامران مرتضیٰ صاحب کو اصل میں سر تھوڑا سا دکھ یہ ہے کہ وہ دوسری عدالت کا سوو موٹو کیوں ختم ہوا ہے، تو ہم نے آئینی عدالت سے سوو موٹو دیا تھا واپس، کیونکہ سوو موٹو کے خوف سے لوگ جو تھے وہ گھروں میں چلے جاتے تھے۔ کمیشن ویسے ہے، یہ نوید قمر صاحب کے لیے عرض کروں گا، یہ بے ضرر کمیشن ہے، یہ اپنے حقوق کے حوالے سے بات کریں گے بیٹھ کے وہاں پہ، اور ان کے پاس کوئی سزا جزا کے فیصلے کرنے کے اختیار نہیں ہے۔ جو ہوگا یہ ریکمنڈیشن کی صورت میں حکومت کو ہی بھیجیں گے۔ لیکن اس کے باوجود اگر سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے سوو موٹو سے کنارہ کر ہی لیا ہے تو پھر پورا کر لیتے ہیں سر، پھر نہ ادھر رہتے ہیں نہ ادھر رہتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں اسے بھی۔ تو ان دو تجاویز کو آئی کنسیڈ ٹو کلیریفائی دا سچویشن۔ اس کے ساتھ سر میری یہ استدعا ہوگی کہ اس کو 12 سال سے سر یہ پینڈنگ ہے، اس کو پاس کر دیا جائے۔ میں خاص طور پہ اپنے جو اقلیتی ایم این اے ہیں، عامر جیوا صاحب، کوستانی صاحب ہیں ہمارے منسٹر فار اسٹیٹ، دھنیش کمار صاحب ہیں، سارے دوست احباب جتنے بھی یہاں پہ ممبران قومی اسمبلی اور سینٹ ہیں، میں ان کا شکر گزار، انہوں نے بڑی محنت کی اس سارے معاملے میں آگے چلانے کے لیے۔ ٹھیک ہے، تو سر ان وضاحتوں کے ساتھ آئی ریکویسٹ دس ہاؤس ٹو پاس دس بل۔ سر میں نہیں، ابھی میں باقی ممبران کو دوں گا، مگر پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس جاری ہے۔ وزیر قانون عاصم نذیر تارڑ اظہار خیال کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ قرآن و سنت کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں کریں گے، اقلیتی برادری بھی اتنے ہی اچھے ہیں جتنے کہ ہم ہیں۔ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس اس وقت جاری ہے۔ وزیر قانون عاصم نذیر تارڑ اب سے کچھ ہی لمحے قبل اظہار خیال کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ جائز تجاویز کا ہر صورت جائزہ لیا جائے گا۔ اور بلیٹن کا آغاز کرتے ہوئے آج کی سب سے اہم خبر آپ کے ساتھ پہلے شیئر کرتے ہیں کہ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس اسلام آباد میں شروع ہو گیا ہے۔ مشترکہ اجلاس 15 نکاتی ایجنڈے کے تحت جاری ہے، جس میں 7 قوانین کی منظوری دی جائے گی۔ اجلاس کی صدارت اسپیکر ایاز صادق کر رہے ہیں، جبکہ چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی بھی ایوان میں موجود ہیں۔ اجلاس میں اہم قانون سازی کے علاوہ ملک میں امن و امان اور سلامتی کے حوالے سے مجموعی صورتحال کا جائزہ بھی لیا جائے گا۔ مشترکہ اجلاس میں اقلیتوں کے حقوق سے متعلق قومی کمیشن برائے حقوق اقلیتوں کی تشکیل کا بل 2025 پیش کر دیا گیا۔ بل وزیر قانون عاصم نذیر تارڑ نے پیش کیا۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر قانون کا کہنا تھا کہ کمیشن کے قیام کا مقصد ملک کی اقلیتی برادری کے حقوق کے تحفظ کے لیے ہے۔ 10 سال پہلے سپریم کورٹ نے اپنے ایک فیصلے میں کہا تھا کہ اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے خصوصی کمیشن بنایا جائے۔ 10 سال بعد کمیشن کے قیام کے لیے قانونی بل مشترکہ اجلاس میں لائے ہیں۔ ترکی کے وزیر توانائی اور قدرتی وسائل 2 روزہ دورے پر پاکستان پہنچ گئے۔ اسلام آباد ایئرپورٹ پر وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک نے معزز مہمان کا پرتپاک استقبال کیا۔ وفد میں نائب وزیر توانائی ڈائریکٹر جنرل ٹرکش پیٹرولیم اور مائننگ کمپنی ایم ٹیک کے ڈائریکٹر جنرل بھی شامل ہیں۔ یہ دورہ 2 طرفہ توانائی اور معدنیات کے شعبے میں تعلقات کو نئی جہت دینے میں اہم کردار ادا کرے گا۔ پیٹرولیم اور مائننگ سیکٹر میں مشترکہ منصوبوں،
तहकीक, सरमायाकारी और तकनीकी ताउन पर पेशरफ्त मुतवक्के है। दौरे में वफूद की सतह पर मुलाकातें, जिनमें ऑयल एंड गैस के शोबे की तरक्की, नए ज़खायर की तलाश, सरमायाकारी के मौके और मादियात की मकामी और बैनुल अक़वामी मार्केट तक रसाई के उमूर ज़ेर गौर आएंगे। पाकिस्तान और आर्मी और चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने मुश्तरका फौजी मश्क वॉरियर 9 का आगाज कर दिया है। ये मश्क पाक चीन सालाना इंसदाद दहशतगर्दी ताउन का नवा एडिशन है, जो दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई शराकतदारी को मजबूत रिवायत का तसलसल है। ISPR के मुताबिक मश्क का आगाज नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर पबी में हुआ। मंगला कोर के कमांडर समेत चीन की वेस्टर्न थिएटर कमांड के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल यान शाओमिंग की भी तकरीब में मौजूद थे। इस साल वॉरियर 9 का बुनियादी फोकस काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन है, जिसका मकसद पाक चीन अफवाज के दरमियान इंटरऑपरेटिबिलिटी में इजाफा, जदीद जंगी महारतों को निखारना, प्रोफेशनल स्किल्स की बेहतरी और इंसदाद दहशतगर्दी से मुतालिक बेहतरीन तरीक़ाकार का तबादला है। मश्क आइंदा दिनों में मुख्तलिफ काउंटर टेररिज्म ड्रिल्स और मरबूत ऑपरेशन पर मुश्तमिल होगी, जिनका मकसद दहशतगर्दी से निमटने के लिए पेशा वाराना सलाहियतों को मजीद तक़वियत देना है। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि पाकिस्तान मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ अपने तारीखी और बिरादराना ताल्लुकात को इंतहाई कदर की निगाह से देखता है। हमें फ़ख्र है कि 1971 में पाकिस्तान ने मुत्तहिदा अरब अमारात को सबसे पहले तस्लीम किया। UAE के कौमी दिन पर क़यादत और अवाम को मुबारकबाद पेश करते हुए आसिफ अली जरदारी ने कहा कि हमारे मुश्तरका ईमान, बाहिमी एतमाद, नस्ल दर नस्ल कायम बाहिमी रिश्तों और अमन व खुशहाली की मुश्तरका उमंगों पर उस्तवार हैं, जो वक्त के साथ साथ मजीद मजबूत हो रहे हैं। सदर ममलकत ने कहा कि हमारे ख़ानदान की 4 नस्लों का मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ खुसूसी ताल्लुक रहा है। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने उसके बानी कायदीन के साथ करीबी ताल्लुकात उस्तवार किए। सदर ममलकत ने कहा कि पाकिस्तान इस शानदार शराकतदारी को मजीद गहरा करने का ख़्वाह है और मुत्तहिदा अरब अमारात की अमन, तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ गो है। और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मुत्तहिदा अरब अमारात के कौमी दिन के मौके पर UAE की क़यादत और अवाम के नाम खुसूसी पैगाम में दिली मुबारकबाद पेश की है। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर अपने पैगाम में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ अपनी तारीखी और दरीना शराकतदारी को इंतहाई कदर की निगाह से देखता है। ये ताल्लुक बाहमी एहतराम, मुश्तरका उमंगों और दोनों मुल्कों के अवाम के दरमियान मजबूत रिश्तों पर कायम है। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुत्तहिदा अरब अमारात में मुकीम पाकिस्तानी बिरादरी दोनों ममालिक के दरमियान एक मजबूत पुल का किरदार अदा कर रही है और अमारात की तरक्की और खुशहाली में नुमायाँ हिस्सा डाल रही है। वज़ीर आज़म ने अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान की बसीरत अफरोज़ क़यादत को खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि उनकी रहनुमाई में मुत्तहिदा अरब अमारात ने तरक्की, जद्दत और आलमी क़यादत की नई मिसालें कायम की हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इस अज़्म का इजहार किया कि पाकिस्तान मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ अपने कसीर-उल-जहती ताउन को मज़ीद आगे बढ़ाने और दोनों बरादर ममालिक के रोशन और खुशहाल मुस्तक़बिल के लिए शराकतदारी को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने मुत्तहिदा अरब अमारात के कौमी दिन के मौके पर पंजाब के अवाम की जानिब से UAE के बहन भाइयों को उनके कौमी दिन पर मुबारकबाद देते हुए कहा कि पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात का ताल्लुक एक ऐसी उखुवत है जो सरहदों से मावरा है। उन्होंने कहा कि शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान ने विजन को हकीकत और हकीकत को कामयाबी में बदल कर क़यादत का नया आलमी मयार कायम किया है। मुत्तहिदा अरब अमारात ने साबित किया है कि मुस्तकबिल इंतज़ार नहीं करता, इसे तख्लीक किया जाता है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि लाखों पाकिस्तानी UAE में अपनी मेहनत और सलाहियत से बरादर मुल्क की तरक्की में हिस्सा डाल रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात का रिश्ता मुस्तकबिल में भी तरक्की, ताउन और भाईचारे के मज़ीद बाब रकम करेगा। वज़ीर मामलकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा है कि पाकिस्तान को दहशतगर्दी के संगीन चैलेंज का सामना है और हुकूमत इससे निपटने के लिए तमाम वसाइल बुरेकार ला रही है। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद कचहरी धमाके के ताने बाने अफगानिस्तान से मिलते हैं, जबकि गिरफ्तार अफगानियों के एतराफ़ी बयानात भी सामने आए हैं। तलाल चौधरी ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी बढ़ रही है, इसलिए इस्लामाबाद और रावलपिंडी में दफ़ा 144 नाफिज की गई। वज़ीर ममलकत के मुताबिक दहशतगर्द गैर रजिस्टर्ड VPN और सोशल मीडिया के जरिए रब्ता करते हैं, जिनकी रोकथाम के लिए मरबूत निज़ाम लाया जाएगा। उन्होंने वाज़ेह किया कि एहतजाज के लिए सरकारी वसाइल इस्तेमाल नहीं हो सकते और पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक खिलाफ वर्जी करने वाले सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई होगी।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने लाहौर एयरपोर्ट का दौरा करके मुसाफिरों के इमिग्रेशन अमल का जायजा लिया। उन्होंने इमिग्रेशन काउंटर्स पर मुसाफिरों की ट्रैवल हिस्ट्री को शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट से मुंसलिक करने के निज़ाम का भी मुशाहिदा किया। इस मौके पर उन्होंने तेज़ रफ्तार सिस्टम पर डायरेक्टर FIA और उनकी टीम की कारकर्दगी को सराहा। वो इमिग्रेशन काउंटर पर मुसाफिरों से भी मिले और इमिग्रेशन प्रोसेस के बारे में दरियाफ्त किया। मुसाफिरों ने इमिग्रेशन प्रोसेस पर इत्मीनान का इज़हार करते हुए बताया कि सिर्फ 2 मिनट में इमिग्रेशन का अमल मुकम्मल हुआ। वफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा कि मुकम्मल सफरी दस्तावेज़ात के हामिल किसी मुसाफिर को सफर से ना रोका जा रहा है और ना ही रोका जाएगा। नामुकम्मल या जाली दस्तावेज़ात के हामिल मुसाफिर को हरगिज़ सफर की इजाज़त नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की इज्जत हम सबकी इज्जत है। वतन की बदनामी का बायस बनने वाले किसी मुसाफिर को सफर की इजाज़त नहीं दी जा सकती। पेशावर हाईकोर्ट का खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की सरकारी मशीनरी के नाजायज इस्तेमाल के खिलाफ फैसले के मुताबिक सरकारी वसाइल का गैर कानूनी इस्तेमाल बदउनवानी और इख्तियारात से तजावुज़ के मुतरादिफ शुमार होगा। कोई सरकारी गाड़ी, मशीनरी या अमला एहतजाज, मार्च या सियासी रैली में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। फैसले में वाज़ेह किया गया है कि सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल के ज़ुमरे में आता है। IG खैबर पख्तूनख्वा ने भी पुलिस एहलकारों को पेशावर हाईकोर्ट के फैसले के मुताबिक सिर्फ अपने सूबे की हदूद में फ़राइज़ सर अंजाम देने की हिदायत जारी कर दी है। इस्लामाबाद की ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है, जिसके मुताबिक इस्लामाबाद में किसी भी किस्म के एहतजाज या जलसे जुलूस की हरगिज़ इजाज़त नहीं है। वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल ने कहा है कि पाकिस्तान और चीन की दोस्ती हिमालय से बुलंद और समंदर से गहरी है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और CPEC फेज 2 खित्ते में तरक्की, सरमायाकारी और इलाकाई रवाबित का नया दौर ला रहे हैं। चीन में ध्यानचंद फोरम से खिताब करते हुए एहसन इकबाल ने कहा कि खुसूसी इक्तिसादी जोन्स, गवादर की बढ़ती हुई अहमियत, तालीम, सेहत और मसनूई ज़हानत के शोबों में ताउन दोनों ममालिक की तवीलुल मुद्दती शराकतदारी का सबूत है। उनका कहना था कि पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली के चैलेंज से निमटने और खित्ते में अमन व ताउन के फ़रोग़ के लिए मुश्तरका तरक्याती मॉडल का हामी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं कि आबादी के मसले पर काबू पाने के लिए मौसर कानून साजी, पार्लिमान के किरदार के तयन और कौमी सतह पर मरबूत पॉलिसी वज़ा करने की ज़रूरत है। इस्लामाबाद में पाकिस्तान पॉपुलेशन समिट से खिताब करते हुए वज़ीर इत्तलात ने कहा कि आबादी के अहम चैलेंज से निमटने के लिए आगाही और मजहबी रहनुमाई कलीदी अहमियत की हामिल है। रिपोर्ट कर रही हैं मरियम मलिक। पाकिस्तान पॉपुलेशन समिट से खिताब में वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि आबादी को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी पूरे मुआशरे पर आयद होती है। हमारी तेजी से बढ़ती आबादी दीगर बड़े मसाइल में इजाफे का सबब है। इस बात का इदराक बहुत जरूरी है कि पॉपुलेशन कंट्रोल इज एन इशू। जब तक इसको हम एक बहुत बड़ा मसला तस्लीम नहीं करेंगे, इसके तदारक में मुश्किलात पेश आएंगी। द राइट टू लाइफ इज द फर्स्ट एंड बेसिक ह्यूमन राइट, और अगर वो राइट टू लाइफ इंपीड हो जाए एक पॉपुलेशन के मसले की वजह से या इस मसले को तस्लीम ना करने की वजह से या इस मसले की रियलाइजेशन ना होने की वजह से, तो ये बहुत बड़ा अलमिया है। अगर आप नियोनेटल हेल्थ केयर के अंदर आए या मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर के अंदर आए या आप रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर के अंदर आए, तो हम बहुत सारी जिंदगियां खो देते हैं विच आर लिंक्ड टू दिस पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि बढ़ती हुई आबादी और महदूद वसाइल के दरमियान तवाज़न अपनी जगह। हकीकत यह है कि लाइल्मी, तालीम की कमी और मजहबी गलत फहमियों के बायस लाखों अफराद की सेहत खतरे से दो चार है। रेजिंग अवेयरनेस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी मेंबर ऑफ द सोसाइटी, और राइट टू लाइफ के इम्पीड होने के हवाले से हम एक लाहे अमल जरूर इख्तियार करें कि एज ए लेजिस्लेटर हम इसमें क्या किरदार अदा कर सकते हैं। वी नीड अ मल्टी प्रॉन्ग स्ट्रैटेजी, जिसमें एजुकेशन का भी रोल है अलॉन्ग विद अवेयरनेस, जिसमें रिलीजियस क्लरिक्स का भी रोल है। तो जब हम रिलीजियस सेगमेंट के पास जाते हैं तो आई थिंक उनसे बेहतर इस पर रोशनी कोई नहीं डाल सकता कि रिलीजन इज नॉट एन इम्पेडिमेंट। रिलीजन एक एतदाल और तवाजुन को, एक बैलेंस को हाईलाइट करता है। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा कि बढ़ती हुई आबादी और उसके असरात से निमटने के लिए कसीरुलजहती हिकमत अमली इख्तियार करना जरूरी है। पार्लिमान के किरदार पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि एक जामे चार्टर तैयार किया जाए जिसमें आबादी और खवातीन से मुताल्लिक बुनियादी निकात शामिल हों, ताकि इस हवाले से काबिल अमल तजावीज़ सामने लाई जा सकें। मरियम मलिक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। चेयरमैन इस्लामी नजरियाती कौंसिल अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद रागिब नईमी ने इस्लामाबाद में पाकिस्तान पॉपुलेशन समिट से खिताब करते हुए कहा कि आबादी और वसाइल में तवाज़ुन मुआशरे की इज्तिमाई फलाह के लिए ज़रूरी है। तेज़ी से बढ़ती आबादी पर काबू पाने के लिए कौमी से
यूनियन काउंसिल की सतह तक आगाही का मौसर निज़ाम होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सेहतमंद शहरी सेहतमंद मुआशरा तश्कील देते हैं। माँ बच्चे की सेहत और ख़ानदान की फलाह बहबूद बुनियादी जिम्मेदारी है। चेयरमैन रोहित हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद का कहना था कि बढ़ती हुई आबादी के मसले पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। उलमाए कराम आबादी में इजाफे के मसले पर पॉपुलेशन काउंसिल के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उलमाए कराम आबादी के मसले पर मस्जिदों मेंबर से अपना किरदार अदा करते रहेंगे। नायब सदर जामिया दारुल उलूम कराची मुफ्ती जुबैर अशरफ उस्मानी ने कहा कि कसरत आबादी के शिकार ममालिक मसाइल में घिरे हैं, हमें आबादी के हिसाब से वसाइल का इस्तेमाल करना होगा। स्टॉक मार्केट में हफ्ते के दूसरे रोज कारोबार में तेजी का रुझान है। आज 100 इंडेक्स में 1200 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा हुआ और मार्केट ने 1,69,000 की नफसियाती हद उबूर कर ली। 1,69,286 पॉइंट्स तक पहुंच गई मार्केट। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अब तक 40 करोड़ से ज़्यादा शेयर्स का कारोबार हुआ, जिनकी मालियत 18 अरब रुपए से ज़्यादा रही। अब तक 560 कंपनीज के कारोबार में 258 कंपनीज के शेयर्स की कीमतों में इजाफा, 173 में कमी और 129 कंपनीज के शेयर्स की कीमतें मुस्तहकम रहीं। मार्केट में कमर्शियल बैंक्स, खाद, ऑटोमोबाइल पार्ट्स, केमिकल, बरकी मसनूआत और इंजीनियरिंग के सौदों में तेज़ी देखी जा रही है। 23वीं फार्मा एशिया इंटरनेशनल नुमाइश 2025 पाकिस्तानी फार्मा शोबे की तरक्की और तोसी का नया बाब। SIFC के स्ट्रेटेजिक मावनत फार्मा इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन और डिजिटलाइजेशन को तकवीत मिल रही है। 25,000 से ज्यादा सनती शोबे से मुंसलिक नुमाइंदे और 750 से ज्यादा स्टॉल्स नुमाइश का हिस्सा होंगे। इस नुमाइश में 100 से ज्यादा बैनुल-अक़वामी नुमाइश कुनंदगान की शिरकत भी मुतवक्के है। इस नुमाइश में चीन का खुसूसी पवेलियन जदीद फार्मा टेक्नोलॉजीज और डिजिटल सोल्यूशंस पेश करेगा। फार्मा एशिया में $150 मिलियन के तजारती और सरमायाकारी मुआहदे भी मुतवक्के हैं। नुमाइश में फार्मा मशीनरी, खामाल, लेबॉर्ट्री आलात और जदीद पैकेजिंग सोल्यूशंस भी पेश किए जाएंगे। ये नुमाइश इंडस्ट्री 4, ऑटोमेशन और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के नए मौके फ्राहम करेगी। गिलगित बल्तिस्तान में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का उभरता हुआ इनकलाब, IT का शोबा इनकलाबी तरक्की की राह पर गामजन है। गिलगित बल्तिस्तान में शोबा IT में SEO का कलीदी किरदार नाकाबिले फरामोश है। दूर दराज इलाकों में SEO मुसलसल अपने फ़राइज़ में कोशा हैं। गिलगित बल्तिस्तान में 10,000 से ज़्यादा बासलाहियत नौजवान IT के शोबे से मुंसलिक हैं। बासलाहियत नौजवान सालाना $15 मिलियन से ज़्यादा आमदनी हासिल कर रहे हैं। नौजवान AI, ग्राफिक डिज़ाइन, डिजिटल मार्केटिंग और वेब डेवलपमेंट्स में दीगर डिजिटल सर्विसेज फराहम कर रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान के हुनरमंद नौजवान न सिर्फ मुल्की सतह पर बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर भी अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाते हैं। आई थिंक ये लॉ मिनिस्टर साहब, एक बार मैं बड़े अदब से ये बात करना चाहूँगा कि ये अक़लियतों के हकूक़ का बिल है। मैं हाथ जोड़ के आपसे गुजारिश करता हूँ कि कैदी नंबर 804 को कुछ नहीं होगा। ये फ़र्क इशू है, ये आपकी अक़लियतों का इशू है, आपके मुल्क में बसने वाली अक़लियतों का इशू है। तशरीफ रखें। मैंने जो अमेंडमेंट्स है, कामरान मुर्तज़ा साहब ने अमेंडमेंट्स दी, गौहर साहब ने दी, वो इनकॉर्पोरेटेड है। अब जैसे इनकी मर्जी है। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास जारी है। स्पीकर सरदार अयाज सादिक इजलास की सदारत कर रहे हैं। अक़लियतों के हवाले से बिल पेश किया गया है। वज़ीर कानून आसिम नज़ीर तारड़ अब से कुछ ही देर कबल इज़हार ख्याल कर रहे थे। बुलेटिन में अब आगे बढ़ते हैं। पाक भारत जंग के दरख्शंदा सितारे रसालदार मोहम्मद शेर शहीद और सवार मीर आलम शहीद। 1971 की पाक भारत जंग में पाक फौज दिफाए वतन की खातिर दुश्मन के सामने सीसा पिलाई दीवार बन गई। मशरकी पाकिस्तान के साथ साथ मगरबी पाकिस्तान के महाज पर भी पाक फौज के अफसरान और जवान सफाक भारत के खिलाफ डट गए। पाक फौज के बयानात आर्म्ड कोर की यूनिट के रसालदार मोहम्मद शेर और सवार मीर आलम की बहादुरी की दास्तान आज भी जिंदा है। पाक फौज ने दुश्मन की जारियत और मुक्ति बाहिनी की बुज़दिलाना खूनरेज़ी के खिलाफ हर महाज पर अपना लोहा मनवाया। पाक फौज के अफसरान और जवानों की लाजवाब कुर्बानियां जंगी तारीख में गहरे नायाब की मानिंद हमेशा ताबिंदा रहेंगी। अफगानिस्तान में दहशत गर्दों की महफूज पनाहगाहें और तरबियती मराकज़ दुनिया भर के अमन के लिए संगीन खतरा बन गए हैं।
दुनिया भर में दहशतगर्दी में अफगान सरजमीन के इस्तेमाल के पाकिस्तानी मौक़िफ़ की जीत आलमी जरीदे यूरेशिया के मुताबिक अफगानिस्तान बतौर एक आलमी दहशतगर्द पनागा बन चुका है, जिसके शवाहिद भारी और नाकाबिले तरदीद हैं। तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान फिर वही रूप था रहा है जिससे दुनिया ने दोबारा न होने का अहद किया था। तालिबान के इक़्तिदार के बाद अफगानिस्तान तेज़ी से बैनुल-अक़वामी दहशतगर्दी का मरकज़ बनता जा रहा है। वाज़ेह हिकमत अमली न अपनाई गई तो दहशतगर्दी से न अमरीका महफूज रहेगा, न यूरोप और न ही खलीजी ममालिक। और अफगानिस्तान खित्ते के तमाम ममालिक के लिए बड़ा खतरा बनने लगा। पाकिस्तान के बाद ताजिकिस्तान और चीन भी अफगानिस्तान से होने वाली दहशतगर्दी से मुतासिर हैं। ताजिकिस्तान में अफगानिस्तान से होने वाले सरहद पार हमलों में 5 अफराद जाँ बहक जबकि 5 जख्मी हो गए। ताजिक सदारती प्रेस के मुताबिक ताजिक सदर ने सिक्योरिटी हुक्काम का हंगामी इजलास तलब कर लिया और सरहद से हमलों के बाद ताजिक फौज को हाई अलर्ट कर दिया गया। एक हफ्ते के दौरान अफगान सरजमीन से ताजिकिस्तान में 2 हमले किए गए। पहले हमले में 3 चीनी शहरी भी जाँ बहक हुए, जिस पर चीन ने शदीद तशवीश का इजहार किया। ताजिकिस्तान ने सरहदी निगरानी बढ़ाने के लिए नए इक़दाम पर गौर शुरू कर दिया। ड्रोन हमले में जाँ बहक चीनी शहरियों के वाक़े ने इलाकाई तहफ़्फ़ुज़ पर सवालात उठा दिए। पाकिस्तान इससे कबल बारहा अफगानिस्तान से होने वाली सरहद पार दहशतगर्दी पर सवालात उठा चुका है। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने कहा है कि अफगानिस्तान से आने वाले तमाम तारकीन वतन का असर-ए-नौ जायजा लिया जा रहा है। बड़े पैमाने पर लोगों को अमरीका से निकालना पहले से ज्यादा जरूरी है। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कौमी सलामती को खतरे में डालने वाले किसी भी शख्स को मुल्क से बाहर निकाल दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सदर ट्रंप ने इक़्तिदार में आकर मुल्क की सरहद को महफूज बनाया। सदर के इक़दाम से गैर कानूनी इमिग्रेशन में तारीखी कमी हुई। तर्जुमान का कहना था कि पनाहगज़ीनों के तमाम फैसलों और खुसूसी इमिग्रेंट वीज़ों का इजरा रोक दिया गया है। जनूब मशरकी एशियाई ममालिक में समंदरी तूफान, बारिशों और लैंड स्लाइडिंग ने तबाही मचा दी है। कुदरती आफात से हलाक होने वालों की तादाद 1150 हो गई है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इंडोनेशिया, श्रीलंका, थाईलैंड और मलेशिया में समुद्री तूफान दित्वा से लाखों लोग मुतासिर हुए हैं। हज़ारों लोग बेघर हो गए हैं। इंडोनेशिया में 604, श्रीलंका में 366, थाईलैंड में 176 और मलेशिया में 3 अफराद हलाक हुए। मीडिया के मुताबिक श्रीलंका में हंगामी हालात की वजह से इमरजेंसी नाफिस है। सदर अनुरा कुमारा ने समुद्री तूफान, बारिशों और सैलाब से बड़े पैमाने पर तबाहकारी 2004 के सुनामी के नुकसान से ज़्यादा तबाहकुन करार दिया है। समुद्री तूफान दित्वा के ज़ेर असर भारतीय रियासत तमिलनाडु में भी शदीद बारिशों का सिलसिला जारी है। बारिश की वजह से चेन्नई में फ़्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया गया है। आलमी फलाही तंजीम सेव द चिल्ड्रन के मुताबिक इंडोनेशिया और थाईलैंड में शदीद सैलाब और लैंडस्लाइडिंग के बायस हज़ारों बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे। इंडोनेशिया में भी सूरत हाल संगीन है, जहाँ 1000 स्कूल सैलाब से तबाह या बंद हो चुके हैं। मुतादिद स्कूल्स को आर्जी तौर पर इमरजेंसी शेल्टर्स के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके बायस तदरीसी सरगर्मियाँ मुअत्तल है। श्रीलंका में बदतरीन समुद्री तूफान के बाद पाकिस्तान के इमदादी ऑपरेशन की राह में भारतीय हुकूमत की तंग नजरी और पाकिस्तान दुश्मनी हायल हो गई। मोदी सरकार अपनी फाशिस्ट अना की तस्कीन के लिए खित्ते के लोगों की जिंदगियों से खेलने लगी। श्रीलंका में समुद्री तूफान के बाद सैकड़ों अफराद हलाक जबकि लाखों शहरी बेघर हो गए हैं। हुकूमत पाकिस्तान और अवाम इस मुश्किल घड़ी में अपने श्रीलंकन भाइयों के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार कर रहे हैं। ताहम भारतीय हुकूमत ने फिजाई हदूद बंद करके श्रीलंका में पाकिस्तान के रेस्क्यू ऑपरेशन में रुकावटें डाल दी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने समुद्री तूफान के बाद श्रीलंकन हुकूमत को पाकिस्तान की जानिब से हर मुमकिन मदद फ्राहम करने की खुसूसी पेशकश की। पाक फौज की 45 रुकनी अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीम C-130 तैयारे के जरिए श्रीलंका रवानगी के लिए तैयार है। ताहम भारत ने इस इंसानी हमदर्दी के मिशन के लिए फिजाई इजाजत देने से इनकार कर दिया। श्रीलंका भेजी जाने वाली ये रेस्क्यू टीम तुर्की में भी नागहानी आफात के दौरान अपने फराइज बखूबी अंजाम दे चुकी है। NDMA ने 100 टन सलाहियत के हामिल तजारती कार्गो तैयारों के जरिए श्रीलंका इमदाद भिजवाने की भी कोशिश की। इन तैयारों की रवानगी भी भारतीय फिजाई हदूद की बंदिश के बायस सुस्त रवि का शिकार है। भारतीय फिजाई हदूद की बंदिश के बायस 100 टन इमदादी सामान बहरी रास्ते से 8 रोज के बाद श्रीलंका पहुंचेगा। इमदादी सामान में रेस्क्यू कश्तियां, वाटर पंप्स, लाइफ जैकेट्स, खैमे, कंबल, दूध, खुराक और अद्वियात शामिल हैं।
60 members of the Majlis Shura rose in favor of the motion, 79 against it. Now, so the motion is adopted. There is an amendment in clause 2 standing in the name of Azam Razi, third Minister for Law. Azam Sahab. ये जो बातें हम आज कर रहे हैं सर, ये दिस विल गो लॉन्ग वे. मैं सिर्फ ये अर्ज करूंगा कि खुदारा सियासत बराए सियासत ना करे. जो बात खुल के यहाँ पे हुई है सर, ये 14 साल से ये सुप्रीम कोर्ट ने रेफर किया हुआ मामला, और उसके बाद ये 6 साल से यहाँ पे पड़ा बिल है. कोई चीज ऐसी नहीं है. आई एम स्टेटिंग ऑन द फ्लोर, हमारी जानें भी कुर्बान हो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पे. कोई एक लफ्ज अगर बता दे, सियासत ना करें. सर मैं आई पुट द अमेंडमेंट जी सर इन सब पैराग्राफ बी. सर ये आ गई है जी. To move that in National Commission for Minorities' Rights as passed by Majlis Shura Parliament and returned by President in clause 2 for clauses G and H, the following shall be substituted, namely G, minorities means persons who are non-Muslim. Minority means persons who are non-Muslims, and H, minority rights means the minority rights as laid down in Article 20 of Constitution of Islamic Republic of Pakistan and prevalent laws in relation thereto. तो minority की definition को वजाहत से बता दिया गया. वो जिन्हें आइन और जिन्हें अदालतें minority तस्लीम करती हैं, जो खुद साख्ता हैं, वो नहीं आएंगे सर इसमें. So this is now the I put the amendment as moved by Senator Azam Razi, third Minister for Law, to the House. The question is that the amendment as moved be adopted. All those in favor of it may say aye. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, amendment is adopted. Now I put clause 2 as amended to the House. The question of clause 2 as amended do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, clause 2 as amended stands part of the bill. The question is that clause 3 do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, clause 3 stands part of it. There is an amendment in clause 4 standing in the name of Minister for Law. Move kijiye. Sir, that in the National Commission for Minority Rights Bill 2025 as passed by Majlis Shura Parliament and returned by President in clause 4 in subclause 1, in subparagraph B, for the word may, the word shall be substituted and word and at the end shall be omitted. 2, in subparagraph C, for the proviso following shall be substituted, namely, provided if the committee fails to reach to a majority decision on any one candidate within 30 days of its first meeting, it shall forward all the names to Prime Minister, who shall appoint one of them as the chairperson. And 3, after subparagraph C as amended above, the following new subparagraph D shall be added, namely, D, the committee shall in the first meeting make the rules of procedure. Now I put the amendment as moved by the Law Minister to the House. The question is that amendment as moved be adopted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, amendment is adopted. Now I put clause 4 to the House. The question is clause 4 as amended do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, clause 4 as amended stands part of the bill. The question is that clause 5 to 9 do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, clause 5 to 9 stands part of it. There is an amendment in clause 10, Minister for Law to move the amendment. Sir, that in the National Commission for Minority Rights Bill 2025 as passed by Majlis Shura Parliament and returned by President in clause 10 after words disqualification, the commas and words as far as applicable including corruption and misuse of authority shall be inserted. Be adopted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, amendment is adopted. Now I put clause 10 as amended to the House. The question is that clause 10 as amended do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, clause 10 as amended stands part of the bill. The question is that clause 11 to 14 do stand part of the bill.
All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, clause 11 to 14 stand part of the bill. There's an amendment in clause 15. Senator Azam Nazir Tar क्लॉज 12 में सर एक कामरान मुर्तजा साहब ने जो सजेस्ट की है जी क्लॉज 12 में वो मैं पढ़े देता हूँ सर since I had considered on that in clause 12 in paragraph H the expression suo moto or shall be omitted sir. जी, all those in favor of this. जी, क्लॉज 12 को रीओपन किया जा रहा है और जो आजम साहब ने विड्रॉल का कहा है, all those in favor of the withdrawal may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, the clause stands withdrawn. As amendment is adopted. आगे चलेंगे. Clause 10 आजम साहब. जी सर. As clause 10 as amended. As amended sir. Clause 10 as amended. और clause 10 as amended stands part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, clause 12 as amended stands part of the bill. जी, clause 15 move कीजिए आजम साहब. Sir, that in the National Commission for Minorities' Rights Bill 2025 as passed by Majlis Shura Parliament and returned by President in clause 15 in subclause 1 the word complete shall be omitted and after word autonomy the words as per applicable laws shall be inserted. Subclause 2 shall be omitted and subsequent clauses shall be renumbered accordingly and in subclause 2 renumbered above the word full shall be omitted and for the word appropriate the word reappropriate shall be substituted. The question is that the amendment has moved be adopted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, amendment is adopted. Now I put clause 15 as amended to the House. The clause 15 as amended do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, clause 15 as amended stands part of the bill. The question is that 16 to 24 do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, clause 16 to 24 stands part of the bill. There is an amendment in clause 25 standing in the name of Law Minister Sahab. Law Minister Sahab, move कीजिए. Sir, that in the National Commission for Minority Rights Bill 2025 as passed by Majlis Shura Parliament and returned by the President in clause 25 after subclause 3 the following new clause shall be inserted, namely the provisions of Public Finance Management Act 2019 shall apply to the Commission. Now I put the amendment as moved by Law Minister. The question is that amendment has moved be adopted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, amendment is adopted. Now I put clause 25 as amended to the House. The question is that clause 25 as amended do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, clause 25 as amended stands part of the bill. The question is that clause 26 to 34 stands part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, clause 26 to 34 stands part of the bill. Azam Tar Sahab, there are two amendments in clause 35. First amendment in the name of Senator Azam Nazir Tar Sahab. Second in the name of Alia Kamran Sahaba. Azam Sahab to move the amendment. Sir, I withdraw the amendment given in 35. Reason ये है कि वो clarity देने के लिए थी 35 की amendment जो हमने कहा था कि it should be in addition to and not in derogation. That I withdraw and I adopt the amendment given by Senator Kamran Murtaza. जी, इस clause 35 को omit किया जाए. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it. Consequently, clause 35 stands omitted. अब Be renumbered. आलिया कामरान साहिबा को दे देते हैं, वो अपना मूव करें. आलिया साहिबा. पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत जारी है। इजलास में वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने अक़लियतों के हकूक़ से मुतल्लिक़ कौमी कमीशन के
قیام کے حوالے سے حقوق اقلیتوں کا تشکیل کا بل 2025 پیش کیا، جس کے شکوار منظوری کا عمل جاری ہے۔ اس بل میں اقلیتوں کے حقوق، ان کے تحفظ کے حوالے سے اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ کمیشن کے قیام کا مقصد ملک کی اقلیتی برادری کے حقوق کا تحفظ یقینی بنانا ہے۔ جائز تجاویز کا ہر صورت جائزہ لیا جائے گا، قرآن و سنت کے خلاف کوئی کام نہیں کریں گے۔ اقلیتی برادری بھی اتنے ہی اچھے ہیں جتنے اکثریتی برادری ہے، کوئی ایسا کام نہیں ہوگا جو فتنہ قادریت کو ہوا دے۔ کمیشن سپریم کورٹ کے حکم پر بنایا جا رہا ہے۔ مزید خبریں شامل کرتے ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ کہتے ہیں کہ سینیٹر عرفان الحق صدیقی مرحوم ہمہ جہت شخصیت کے مالک تھے۔ ادب، صحافت اور سیاست کے شعبوں میں ان کی قابل قدر خدمات تاریخ کا اہم باب ہیں۔ تفصیل بتا رہی ہیں صدف افضل۔ تعزیتی ریفرنس میں سینیٹر عرفان الحق صدیقی مرحوم کو شاندار خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے اپنے خطاب میں کہا کہ سینیٹر عرفان صدیقی کے سوگواران میں ہم بھی شامل ہیں۔ مرحوم انتہائی شفیق اور محبت کرنے والی شخصیت تھے، ان کی رہنمائی ہمارے لیے مشعل راہ تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے سوگواران میں صرف اپنے خاندان کے افراد نہیں چھوڑے، ہم سب ان کے سوگواران میں شامل ہیں، اور اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ علمی طبقہ ہو، وہ صحافتی طبقہ ہو، وہ سیاسی طبقہ ہو، وہ دانشور ہوں، وہ لکھاری ہوں، ہر طبقے نے ان کو اون کیا، کیونکہ وہ جس بھی پروفیشن میں گئے، جو بھی انہوں نے خدمات سر انجام دی، وہ پورے دل سے، پوری تندہی سے، فرشناسی کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ اور خلوص کے ساتھ، سب سے بڑھ کے۔ وزیر اطلاعات نے مرحوم عرفان صدیقی کی خدمات کے اعتراف میں اقدامات تجویز کرنے کے لیے کمیٹی کے قیام کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ ان کے انتقال کے بعد سوشل میڈیا پر مذموم مہم چلانے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ ان کی میموری کو ہمیں ہر حال میں آنر کرنا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے بطور پاکستانی۔ ان کے نام سے کوئی ایسی چیز منسوب ہو جس سے ان کی خدمات کو ریفلیکٹ بھی کیا جا سکے، تو میں اس پہ آج ایک کمیٹی بنا دیتا ہوں، یا تو ہم کوئی ایک ایسا اسکالرشپ کا اجرا کریں کہ ان کے نام سے کوئی ایوارڈ بھی منسوب کیا جا سکتا ہے۔ ان کی وفات کے حوالے سے بھی جن لوگوں نے بہت تکلیف دہ کچھ پوسٹ کی، ہم ان کے خلاف بھرپور ایکشن لیں گے۔ کسی کے دنیا سے جانے کے بعد اس کے بارے میں اس طرح کی افواہیں پھیلانا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل قابل قبول نہیں ہے۔ مقررین نے کہا کہ سینیٹر عرفان الحق صدیقی مرحوم بے پناہ صلاحیتوں کے مالک تھے۔ وہ ایک ماہر تعلیم، مصنف، دانشور اور صاحب طرز کالم نگار تھے۔ عرفان صدیقی کی تحریروں میں سنجیدگی، توازن اور فکری گہرائی نمایاں تھی۔ انہوں نے سیاست میں اصول، برداشت، تحمل اور رواداری کو فروغ دیا۔ مقررین کا کہنا تھا کہ مرحوم ایک شریف النفس، محب وطن اور شفیق استاد تھے۔ سینیٹر عرفان الحق صدیقی کی علمی، ادبی اور سیاسی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ تقریب کے آخر میں سینیٹر عرفان الحق صدیقی مرحوم کے درجات کی بلندی کے لیے دعا بھی کی گئی۔ صدف افضل، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ وہ بھی اسی طرح ہی تھا، صرف اس ابہام کو مزید کلیریفائی کر دیا گیا۔ سو سر جو اب اس کی شکل بنی ہے، یہ میں پھر سر فلور آف ہاؤس پہ کہہ رہا ہوں کہ خدارا ہم پہلے ہی جو مذہبی رواداری ہے اس کے حوالے سے ہم نے اپنے سٹینڈرڈز چینج کر رکھے ہیں۔ خدا کے لیے اس ملک میں بسنے والے عیسائی بہن بھائیوں کو، ہندو بہن بھائیوں کو، پارسیوں کو، سکھوں کو ان کے حقوق دیں سر۔ آئین آپ کا کہتا ہے ان کو حقوق ملنے چاہیے سر۔ یہ صرف ایک کمیشن بنایا گیا ہے، مائنورٹی رائٹس کمیشن، جو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان جسٹس صدق جیلانی صاحب نے ایک لینڈ مارک ججمنٹ دی تھی 2013 میں، جس میں انہوں نے حکومت سے یہ گزارش کی تھی، پارلیمان سے یہ کہا تھا کہ جس طرح آپ نے خواتین مارجنلائزڈ ہیں ان کے لیے آپ نے کمیشن بنایا ہوا ہے، بچوں کے حقوق کے لیے کمیشن بنا رکھا ہے، اور بہت سارے انسانی حقوق کے تحفظ کا کمیشن بنا رکھا ہے۔ ایک کمیشن آپ بنا دیں مائنورٹی رائٹس کے لیے کہ جو ان کے رائٹس کی وائلیشن ہوتی ہے، گٹروں میں سر انہیں اتارا جاتا ہے اور ان کی اموات واقع ہو جاتی ہیں سر، خاک روبوں کے اشتہاروں میں لکھا جاتا ہے کہ وہ غیر مسلم ہونا چاہیے سر، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ ساری چیزیں سر انہوں نے کہا آپ ایک کمیشن بٹھائیں جس میں کہ یہ سب مائنورٹی غیر مسلم میں بیٹھیں اور وہ اپنی سفارشات حکومت کو بھیجا کریں کہ ہمارے لیے جابز کے کوٹا کے حوالے سے اس طرح کر دیں، یہاں پہ فورس کنورژن کا معاملہ ہے اس کو ایسے دیکھ لیں، شادیاں اٹھا کے کرتے ہیں اس کو ایسے دیکھ لیں۔
مجھے بتائیں سر اس میں شریعت نے ہمیں کہاں پہ، شریعت تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ نے تو ہمیں حکم دیا کہ آپ ان کے حقوق کا تحفظ کریں گے، قرآن پاک میں ان کے حقوق کا ذکر ہے۔ میری صرف یہ استدعا ہے کہ اس کو ایک سیاسی ایشو بنانے کی بجائے تحمل کے ساتھ میں پھر ایک دفعہ اپنے سارے دوستوں کو ایکسپلین کر دیتا ہوں۔ میرے ماں باپ نے میری بڑی مختلف تربیت کی ہے، میں خود سر چیزوں کو ہمیشہ جانچ پرکھ کے اس کے بعد، کیونکہ میری نظر میں ہمارا سب سے جو بنیادی رکن ہے وہ ایمان ہے، اللہ کی ذات پہ ایمان اور نبی آخر الزمان کی ختم نبوت پہ ایمان۔ سر اس قانون سازی کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کو سیاسی مقاصد کے لیے اگر ہم مکس اپ کر لیں گے تو اس کا تو کوئی جواب نہیں ہے۔ جناب اسپیکر، ناموس رسالت پہ تو میرا خیال ہے کوئی بھی ممبر نہیں ہوگا سر ہماری جان نثار کرنے کو تیار جانیں ہے، قربان ہوں، اس سے بڑی چیز ہمارے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ ہماری جانیں قربان ہوں، لیکن بالکل۔ آپ نے دیکھا سر اس بنیاد کے اوپر جو جس طرح کی سیاست کی جاتی ہے اور کی جا رہی ہے، سر ہمیں اللہ کو جان دینی ہے، ہمیں ڈرنا چاہیے اس سے بھی۔ یہ جو اس طرح کی انگلیاں اٹھانا ہے سر، یہ معاشرے کو بہت زیادہ ڈیمیج کرتا ہے۔ سر اس میں میں آخری بات کروں گا کہ مجھے یہ دو چیزیں بتا دیں سر۔ ایک کلیریفائی کر دیں کہ سپریم کورٹ نے کیا ڈائریکشن دی تھیں، کب دی تھیں، اور دوسرا یہ بتا دیں قادیانیوں کا سٹیٹس اس کے بعد کیا رہے گا، یہ کلیئر سر کر دیں۔ 2014 میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ آپ ایک کمیشن بنائیں جو کہ پاکستان میں بسنے والی اقلیتوں کے حقوق کے حوالے سے وہ کام کرے۔ یہ کمیشن اس ڈائریکشن کے بعد بن گیا، یہ مختلف اوقات پہ بل آیا، یہ قومی اسمبلی اور سینٹ پاس کر چکی ہے آلریڈی۔ صدر مملکت نے کہا کہ اس پہ جو فائنینشیل انڈیپینڈنس ہے اور جو ان کی ریموول کا طریقہ ہے اسے درست کریں، اور انہوں نے کہا کہ جو اقلیت کی ڈیفینیشن ہے اس کو واضح کر دے۔ ہم نے لکھ دیا کہ آئین پاکستان میں جو نان مسلم کا ورڈ یوز ہوا ہے، جو ڈیفائن کیا گیا آرٹیکل 260 میں، یہ کمیشنز غیر مسلموں کا کمیشن ہے۔ تو پہلی چیز تو یہ آ گئی کہ جو اقلیت کا مطلب پاکستان میں غیر مسلم ہے، قادیانی غیر مسلم ہماری نظر میں ہیں، وہ مانتے نہیں ہیں، وہ اپنے آپ کو شاعر اسلامی میں لا کے آتے ہیں، جس پہ سپریم کورٹ کی ججمنٹس بھی ہیں اور قانون بھی یہی ہے کہ وہ نہیں ہیں۔ یہ کلیئرٹی اس قانون میں موجود ہے جناب اسپیکر، یہ کلیئرٹی موجود ہے، یہ اس سے بینیفٹ نہیں ہوں گے کسی صورت بھی۔ دوسری بات جناب اسپیکر کہ اس قانون کے ذریعے انہیں ایک پلیٹ فارم مہیا کیا ہے آپ نے کہ وہ اپنے دکھ درد جو ہے وہ حکومت پاکستان تک پہنچا سکے۔ سر یہ ساری بات ہے۔ میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ غیر مسلموں کے حقوق کے بارے میں صاحب ٹھیک ہے، میں مائنورٹیز کے سارے ممبران، آنریبل ممبران کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان کے لیے ایک فورم ہو گیا ہے جہاں پہ وہ جا کے ٹیپ کپ کر دیں گے۔ آپ اگر نام لینا چاہیں تو نام لے سکتے ہیں، کس کس نے کنٹریبیوٹ کیا۔ یہ بل اوریجنلی ایم این اے کامران عامر جیوا صاحب کا تھا، میرے سامنے اس وقت کھڑے ہیں وہ۔ اس کے ساتھ ساتھ جتنے ہمارے کھیل داس کوستانی صاحب ہیں، ڈاکٹر درشن صاحب ہیں، خلیل طاہر سندھو صاحب ہیں، سینیٹر دنیش کمار ہیں، ڈاکٹر نیلسن جارج ہیں، ہمارے رمیش کمار صاحب کو نہ بھول جائیے گا۔ جی رمیش کمار مکوانی صاحب، رمیش کمار مکوانی صاحب ہے۔ ایون میرے جو جے یو آئی کے ساتھی ہیں پشاور سے ایم این اے صاحب، جی وہ بھی اس کمیٹی میں آئے۔ ہم نے ساروں سے آرا لی، اس کے بعد پھر ہم نے خود سارا اس کو ایگزامن کیا۔ سینیٹر علی ظفر صاحب ابھی یہاں پہ موجود تھے، وہ اس کمیٹی کو چیئر کر رہے تھے۔ سر میں پھر ایک دفعہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ ہمیں سر اپنے سیاسی مقاصد کے لیے آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے ایشو کو سر سیاست کے لیے کم از کم نہیں۔ میں ایک بار پھر شکریہ ادا کروں گا محترم مولانا فضل الرحمان صاحب کا کہ انہوں نے بڑے آئٹم نمبر 3 موو کیجئے۔ پورے غور و خوض کے بعد اس کو انہوں نے کہا کہ جی آپ اس امینڈڈ شکل میں دے دیں تاکہ ابہام رہے ہی کوئی نہ۔ سر I move that the bill to provide for constitution of a National Commission for Minorities' Rights, the National Commission for Minority Rights Bill 2025, with all these amendments be passed. Now I put the motion to the House. It has been moved that the bill to provide for constitution of the National Commission for Minorities' Rights, the National Commission for Minorities' Rights Bill 2025 be passed. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Motion is adopted. Consequently, the bill is passed. Amir Jiva Sahab,
آپ اپوز کر رہے ہیں, آپ اپوز کیجئے جی. اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادقی زیر صدارت مشترکہ اجلاس جاری ہے. اجلاس میں 7 قوانین کی منظوری دی جائے گی. مشترکہ اجلاس 15 نکاتی ایجنڈے کے تحت جاری ہے. چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی بھی ایوان میں موجود ہیں. ویدر اپڈیٹ میں خوش آمدید. میں ہوں قاسم علی. محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک، جبکہ پہاڑی علاقوں میں رات کے اوقات میں شدید سرد رہنے کی توقع ہے، جبکہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں میں رات کے اوقات میں اسموگ اور دھند پڑنے کا امکان ہے. گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک، جبکہ پہاڑی علاقوں میں شدید سرد رہا. کھیلوں میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں، پاکستان کے سب سے بڑے ڈومیسٹک فرسٹ کلاس کرکٹ ٹورنامنٹ قائد اعظم ٹرافی کا فائنل مقابلہ. دفاعی چیمپئن سیالکوٹ ریجن کی پہلی اننگز میں بیٹنگ جاری ہے. میچ پی ٹی وی سپورٹس ایچ ڈی پر براہ راست دکھایا جا رہا ہے. لاہور میں جاری میچ کے دوسرے روز کراچی بلوز کی ٹیم پہلی اننگز میں 340 رنز بنا کر آؤٹ ہوئی. کراچی بلوز نے اپنی پہلی اننگز 285 رنز 6 کھلاڑی آؤٹ پر دوبارہ شروع کی تو باقی کے 4 کھلاڑی سکور میں 55 رنز کا اضافہ کر کے چلتے بنے. عبداللہ فضل 88 اور عثمان خان 82 رنز کے ساتھ ٹاپ سکورر رہے. سعد بیگ نے 39 اور ثاقب خان نے 33 رنز جوڑے. سیالکوٹ ریجن کے محمد علی نے 4، حسن علی اور محمد حسنین اور اسامہ میر نے 2 وکٹیں حاصل کی. بیٹسمین کے لیے مشکل ہے اور بیٹسمین آؤٹ قرار دے دیے گئے، تو اس طرح ابتدائی کامیابی حاصل ہو. کھیلوں کی خبروں سے اتنا ہی. اب آپ کے لیے چلتے ہیں مین ڈیسک کی طرف. اور سپورٹس نیوز کے ساتھ ہی خبرنامہ ہوا مکمل. ہمیں اپنی نیوز ٹیم کے ہمراہ دیجیے اجازت. پی ٹی وی نیوز پر یہاں وقت ایک بریک. کام بریک کے بعد آپ دیکھ سکیں گے نیوز ہیڈ لائنز.